Let me show you guys. Wait lang. Mom is first. Okay, but anyways, congratulations for all of you guys. Yes! Then, si Melanie. Bunyago na niyo. Let me hold on. I can get the camera. Yeah, now kami right? Then, haha. And then, Guys, if you were wondering who taught her that, I did. My name is Dana Faye de la Cruz. I taught her. And I did too. You, And that's low. I taught you earlier. Stop denying, bitch. Stop denying. And who is this diva here? Okay, wa na ko siya gitin. It's Di so ko manog haggard. yan. Kay, Haggard face. guys, look at her. And she is in process. So, Not yet fully reborn, but we're gonna born her. the nose is Reborn so her as a Rubik's Cube freak. Go. Okay, what are you doing? oh, look, I've done it. So, like, I don't have a hook. If you don't have a hook, then make a hook. Okay? Oh, Leme. Guys, Feeling by. Hoy, why is this? Ano, like this, Tana? I didn't understand. Okay. If wala siya hook, ato siya tutukan, joke. If wala siya hook, ato siyang i-move, are. Ana, i-move na to siya, ana. Taas, kilid, ubos, balik. Oh, ibalik ka. Yeah, there's a hook na. Now, there's a hook. You can see a hook na, di ba? Wet na. Kanibib na guys, kay. I'm just helping her. The screen brightness has been reduced to extended recording time. Tap to revert. Yeah, it's here. Yeah, whatever, go. Yan, and what to do next? Kita sa color nga na ma-match. Duha na sila color ma-match. Permanently. It's There's either no, DR. wala. Try again. Did you kuan? Yeah, I did it. Tanawa po sa kilid ba? Ayaw lang sa isa ka focus. Sige, lain na pod. Lain na pod. Ang bilis mo naman mag-give up. Uy. no. Sa day na. I'm sorry. Guys, that's one of the problems sa mga diva. And then, like those. No, unya na. Haman ang isa ka kuan ay color. No, mali ginunitan. Here. Yeah. Correct. I remember it, like, basta, here, here. Okay, go. Si button. Like this. Mali. Wait lang. Ano? Up. Turn, Down. or like Down. 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 Up. No. Likod. Ipatalikod pa na siya. Ana. Up. Down, saka. Ana. Dip. Ibalik siya. Ibalik. Like this. Yes. Queen. And then, Twist. No. Ikon siya. Ana. Oh. Tanay sa gihok. Panawag. Okay na ba tanan? O, diba? Okay na tanan. So, lain na po di mo pukusan. where? Ay, sabi. Nasod kong ginawa. Panda mo dog duha ka box si Honeybib guys kay Koan. Wait, i-flame na ko. I-flame na. Floating ugma tas. Mayor man ka. Kaba din ako, mayor ka. Ay noon para Okay, ako go. may nag-nominate nimo. Go. Unya na kay na pa. Unya ignay mo mga classmate nga padadon sa ilang QR. Tomorrow? Yes, tomorrow. Okay. And must be present also. Okay. Ay magbalot-balot like Mano-mano may technology. wala na. No one's gonna help her. Okay, go. Ah. So, what you're gonna... Okay na sila tanan. Okay na. Okay na sila tanan. So, pwede na sa ko. Ara na kasubos. Katong righty algorithm. Sa ganun. Ibalik na pod. Ibalik na. Huy, let her ba? Let her. Yeah. Tanawa. Wait, tanawa ang kilid. Okay na ba? Okay, move. Move to. Oh, Ito ba to? sakto. Sige, ano ninyo? Nice. Very good. You're doing great. Okay, now, Ano na? it's solved. It's solved. Ha? It's solved. Guys, look! Kasi ka-solve ba na? Wow. Sige. Guys, so, part 2. Part 2, it's because, wala lang. Yun lang part 2. I need to focus on my, Dala. Kung saan ka basta dot?
Ibalik na to ang focus niya. Guys, kikapoy na akong video, guys. Guys, election. Ay. Election. Uy, pwede ba yan eh? Unsa mag-unsa talin? Mag-unsa ta? Bawlang ni Bolin. Guys, election. Election. Look. Ano na, sige, labay-labay. Jana Bradfordin. Jana Bradfordin. Asa si Hala? Hala. Maganda ka ba? Guys, napila na ako. Na-40 ka niya. Guys, ako sa mo ko rin ang pawitan ay. Sakit na sa guys, ako papatuloy. Okay na ka, Jai? Na. Unsay masasabi mo, Insel? Ha? Insay mo gipili, Insa? Ikaw daw lang, gipili, Insel. Bisag wala kuno ka sa baluta. Ako sa guys, dili siya wala ko sinahambalutan sa babaw ako daw yung meeting. Hello, si Bobo. Reveal. Hi na. This is your oldest singer. Insay mo, Jet. Guys, apila po ko, guys. Ay, apila ko niya. Nagunsa ka? Boto, kasi may boto rin. Ako may boto ni Jana Brett, kaya ako kita maka. Ikaw. Kasi may boto. Kasi may boto rin. Ay, gusaba. Ay, gusaba. Bituan ta. Tanan. Si Kuan, tagbala ka. Si Mai. Talagi lang sa'yo. No, privacy, Leia. Kaya. Yeah, okay. Kinsay mo ha? Alaya. Kaleya. Isa wala ka sa balota. Ikaw. Sino ka ba? Lagi na, baby. Ala, yung daily motivation. Every Friday lang ang motivation ay. Go guys, ilaban nyo, katriling. Ako baglis, ako baglis. Wag na kaya ka nagbaglis. Tay, wala. Gusto tayo sa day. Di ba? Walay high school day. Ano ba? Gana lagi na ba? Gana lagi mo si Manade, oy. Gana na. What if they bite this the eye? Bawlan lagi. Say bye na kay ato edit so kwan. Bye na. Panalas na si Mommy na. I will you chocolate later. Bye. Bye-bye. Hey guys. Say hi to your baby. Look, your pretty mommy. Baby for now. For now? Oh. Say hi. Say hi, honey babe. Ibalik ragod nga to. What you're doing, mommy?
guys. We're doing election, guys. Kumilik naman siya, guys. Stress guys silang games, guys. Hey, Michael, say hi. Dalen! Say hi to your anak, Grace Jen. The boys at the back. Hi, Dang. Say hi to your younger self. Ay, yourself from 10 years from now. Unsay mo kaingon sa imong kuan? Hi, kamusta naman ka? Nakauyab na ka? Bye! Karon bitaw, tas kita sa na. Pagami po na, ma. Okay. O, musta man tadi abi Jen? May, kaya pa May? Gihiwian mangyod. Gihiwian. Great Club Representative Hala Catherine. Dilinga, kumaan ko. President Baka nang ligakan. Vice President. President Lars Rolly. Vice President Paparang Sunshine. Secretary Balo Vincent Argay. Treasurer Labrador Lake. Auditor Angla Quinte. PIO Saluditos Crescent. PO Female Sagimo Nazel. Great Club Representative Hala Catherine. Alag daw nilalin. Mga kuano, mga chismosa. Nakaboto na, nakaboto. Hindi, dog, hindi ko boto. Ha? Okay, boto ni Buday. Aray, agagi mo. Okay ba? Eh? Daog ka daw. Daog ba siya? Daog ka na. Oh, yasa man mo, oy! Pagka sakit. Go. Uy, daw ka siya do. Like kay kan ba? Puti na kayo na. Dali kayo daw ko. Puti na kayo na. Oh, naka-makeup na. Ako nahanibib ko kay magbibib. What ako dyan na? Go, pagter. Nanganganib ang buhay. Pasarang ka lang. Oh, babi ko. Isa tayo. Ha? Wow. Aray, Tri. Ay, coffee. Pasin ka to para sa kamang tapos. Okay, guys, what? Namay pang kuan. Manamig, pang marikas. Bahalag mga kuan ka. Sa mo. Bye. Say bye. POV sa. POV sa bye. Hoy, POV sa bye. Uy, pinto kisa dayang atong isuan. Ako na lang. Musog ka ako na lang. Ako po, busog ko. Angay. Dili man ta sugtan no. Dili ka ko, pwede kayo ko. Mamili na tawag sa ibabaw dito pagpatayong search na. Magkuan ay naman daga kasi dito. Uy, okay na siya to. Ikaw lang yung ano ko. Akong hit dito katong anang ako si Harold Keburan. Kuan sa sarap pala ginatakan like kasi na pagkagawas. Okay naman. Jadi tos babaw niya, wala sa babaw sa Manila. Ang barkada, kada ko na sila laki dito. Gari ko pero na. Dos man nga pagkama makita. Like, or di ka na mo agir bitaw ka nang yan. Mo hit siya kay sa ano lang lang sila. Taga ibo ko kay ka na ibo. Hala. Ilugan dai. Ha? Bye. Uy. Okay, ganito. Wow! We are the people. Yung kita point of view, manabili ka niya.
Ayot, awit, ayot. Awit, awit ka nang bilang. Kasi mo tanawon sila. Kasi mo tanawon sila bilang. Kunyang, kunyang gilangan. Like, una. Una, ito. Piyawis sa una kay una. Piyawis sa laki, pagkita sa mga sabay na. Hindi, mas una ang dapat ang bai. Ang point of view sa bai. Kay mas thrilling, may pawahi ang laki. Kaya tayo wala siya na ipumilog niya. Ah, okay, pero bro. Anong thrilling? Mo gani purpose sa kanta, no? Di pwede mo ang laki daga, ang kuan, ang una kay daghang mga laki. Kasi daghang bain. Mo lang. Ay pwede po pero like tayo ipapan na. Kasi kay bang, ako sa bang, wala pwede kanyang bain. Gani. Sige, 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 sige. 1, 2, 3. Pag may video na may pupod. Saan gani? Kamu, silang ka holiday. Silang ka holiday yung ulit ako. Sige, 1, 2, 3. Go. Serious mo? Hindi. Kani serious? Hindi makangayan eh. Ano mayot man makangayan eh bayot. Kasi may na-fall na po. Baga. Tumboy sa atin pero nagsayal. Ako na lang. Sige, Dia, ikaw na pagkamod BFF time mo niya. Imong itukmod ni Yads. 1, 2, 3, go. Sige, 1, 2. Ikaw may bida, baby BFF friend mo. Yakan niya may laki nga bayot. Yo, pagdali na. Yo. Nga na nga. Dili ni mo ulo. Ano ako di ko. Matugman na. Aman matong di ay. Speaking of the devil to. Hi guys, it's 25 March 4. Basta na may message sa inyong mga anak. Message ko sa akong anak dira from Korea. So, kada kayo space na makakaroon tayo. Baby? My message for my future child is don't get revenge because Bakit mag-revenge? don't get revenge because it's bad and just be silent. Ikaw. Uy kayo, imong inahan. don't beg for someone to stay. Yeah. Uy, mga bata kami yung mga anak. Ikaw pag anak. One day you will regret on your own. One day you will regret it. So don't Regret the guy who doesn't value you. Ikaw. my message to my future. Stay beautiful like me. Stay calm. What is your child? Wala. Anak. Gabi tayo sa. Ay, dito. Stay pretty, stay cool. Vlog, vlog. Be patient, hydrated, and eat more. Brush your Eats teeth more. daily. 3 times a day. Ako naman eh. Dali yun, imatin na ay. Basta hindi ka magalit. Yung May sumok pa, masumok pa. Say hi to your ninang. Ninang, are you? Wala na naisok. stick. Tara, get the. Dali. Okay. 1, 2, dili kisan ha. Hindi ko rin nga. Okay, 1, 2, 3, go. Eh? Wabaw ka. Ibalik ka motel, Edsel. Balik ka motel. Ipa-show. Ipa-show ba? Ipa-show. Dali ba? Okay, kayok.